अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और उसको साथ ही मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि हम ये जो मौजूदा निज़ाम काश्तकारी है इसकी वजह से क्या कुछ तबाही कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये हमारे महकमा ज़राअत और मुतल्लिका अदारे और ख़ास तौर पे जो इनपुट सप्लाई कंपनीज़ हैं, खादें और ज़हरें बेचने वाली कंपनीज़ हैं, उनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट बेचने वाली कंपनीज जो हैं उनके लिए ये कह रहे हैं। इस स्लाइड में जो हेडिंग दी गई है कि हाउ डू वी डिमोलिश नेचुरल प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ क्रॉप प्लांट्स रिपीटेडली, यानी कि हम किस तरीके से जो कुदरती खुराक मुहैया करने का और पौधों की हिफाजत करने का निज़ाम है जो कुदरत ने बनाया, जो 40 करोड़ साल से कामयाबी से चल रहा है, उसको किस तरीके से हम पहले तबाह करते हैं और फिर जो तबाही के बाद उसको फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। पहले किसी चीज़ को हम बीमार करते हैं, उसकी खुराक बंद करके उसका जो कुदरती हिफाजत करने का निज़ाम है उसको ख़त्म करके, और ये काम हम रिपीटेडली करते हैं। यानी कि जब हम फसल के लिए ज़मीन की तैयारी करते हैं उस वक्त से शुरू करके हार्वेस्टिंग तक ये काम मुसलसल करते जाते हैं, और ये मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम हल चला के जो कुदरत का निज़ाम है ज़मीन के अंदर उसको तबाह बर्बाद करते हैं। ये निज़ाम क्या है? एक तो ये है कि करोड़ों लाखों किस्म के माइक्रोब्स हैं, वो जी हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए पौधों को खुराक मुहैया करने के लिए, ताकि पौधे ऐसी खुराक प्रोड्यूस कर सकें जो हम खाएं और हम सेहतमंद रहें। एक तो वो सारे माइक्रोब्स हमने मार दिए, उनका घर बार तबाह कर दिया। दूसरा, ज़मीन के अंदर जो माइक्रोएजल फंगी है, जो नर्वस सिस्टम है ज़मीन का, जो कभी कोई कमी ज़्यादती कहीं पे होती है तो उसको पूरा करती है, उसका नेटवर्क सारा तबाह कर दिया। और उसकी नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि एक क्यूबिक मीटर में, यानी कि एक मुरब्बा मीटर के अंदर 25,000 किलोमीटर के करीब उसका नेटवर्क होता है। यानी कि जो ज़मीन के अंदर हर पार्टिकल है, हर ज़र्रा जो है वो कनेक्टेड है अपना माइक्रोएजल फंगी के साथ। ये जिस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर कहीं भी हम हाथ लगाते हैं या चोट लगती है तो फौरी तौर पे हमें एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। यही वो निज़ाम है जो कुदरत ने ज़मीन के अंदर रखा हुआ है, और हर ज़र्रे से पूछा जाता है या उसका ख्याल रखा जाता है कि वो क्या है और फिर उसका क्या इशू है। और फिर इसके बाद ये होता है कि ये जब ज़मीन नंगी करते हैं तो उसका दर्जा हरारत जो है वो या कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारा ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है और जो ज़मीन के अंदर हयात हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पानी उड़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हल चलाने की वजह से होती हैं। उसके बाद हम पानी से ज़मीन को, ये ज़मीन तैयार करते हुए हम ज़मीन को पानी में डोब देते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं रौनी कर रहे हैं। रौनी से पानी खेत से भर देते हैं, जिससे जो रया खोया कोई बच जाती है ज़िंदा चीज़, उसको भी हम पानी में डुबो के मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम ज़मीन जब बत्तर आती है तो उसके बाद फिर हल चला के ज़मीन की तैयारी करते हैं बिजाई के लिए, और उसमें भी सारी चीज़ें अगर कोई सर्वाइव करती हैं या बनने की, दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करती हैं तो उसको भी मार देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम ज़मीन के अंदर खाद देते हैं, यानी कि ज़मीन की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो खाद छट देते हैं। 2 बोरियाँ DAP या जो भी आपका कम्बिनेशन है वो करके देते हैं। अब खाद क्या है? ये जहर है। अब जहर हम मुसलसल डाल देते हैं ताकि जहर से अगर कोई चीज़ बच भी गई है या कोई रिवाइव भी करने की कोशिश करती है तो वो जहर से मर जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम ड्रिल के साथ या छट्टे के साथ फिर बिजाई करते हैं, वो भी ज़मीन को
ہم اوپر چھیڑخانی کرتے ہیں زمین کے ساتھ، اوپر نیچے کرتے ہیں زمین کی، اور اس سے بھی جو مسائل جو ہیں وہ جو اوپر میں بتا چکا ہوں وہ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی کہ فلڈنگ اینڈ فرٹیلائزر ایٹ اے ریگولر انٹرولز، یعنی کہ ہم پھر مسلسل بجائی کے بعد جو ہے وہ ہماری فصل اگاتی ہے، اس کے بعد مسلسل ہم پانی دیتے ہیں، اور ہر پانی کے ساتھ 1 بوری آدھ بوری کھاد دیتے ہیں۔ پانی سے جو مائکروبس ریوائیو کرتے ہیں ان کو مارتے جاتے ہیں، اور ساتھ زہر ڈالتے جاتے ہیں کھاد کی صورت میں، وہ زہریلا کر کے اس کو ختم کرتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے یا گوڈی کرتے ہیں، یا ہم اس میں ویڈیسائڈ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی زہر ہے۔ گوڈی زمین کو خراب کرتی ہے، اور اگر ہم زہر پاشی کرتے ہیں یعنی کہ کوئی جڑی بوٹیاں تلف کرنے والی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی زہر ہے، اس سے بھی وہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم پودوں کے اوپر کیڑے مکوڑے آتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو آتے ہیں تو اس کو ہم اپنی سپرے کرتے ہیں، یا فنگس آتی ہے، یا ہم کہتے ہیں وائرس آ گئی ہے، تو وہ ساری زہریں ہیں۔ وہ ساری زہریں جب ہم پودے کے اوپر سپرے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پودے کے اوپر جو 2-4 کیڑے ہوتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں، لیکن جو ہزاروں کیڑے، ہزاروں پریڈیٹرز، لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے حفاظت اور پودوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ پورے پروسیس میں ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ قدرتی نظام جو ہے اس کو کسی طریقے سے تہس نہس کریں، تاکہ وہ تہس نہس ہو تو پھر ہم یعنی کہ جو پیسٹیسائڈ کمپنی اور کھادیں بیچنے والی کمپنیز ہیں ان کی چیزیں بکیں، اور ہمیں پرچیز کرنی پڑے، مجبوراً پرچیز کرنی پڑے، خرید کے ڈالنی پڑے، اور سارا پیسہ اور سارا منافع جو ہے ہم ان لوگوں کو دے دیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اس چیز کا احساس کریں، اور اپنی سخت محنت مشقت کی اپنے بچوں کا روزگار جو ہے وہ ان کمپنیوں کو مت دیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ کوئی قدرتی نظام جو ہے یہ آج کی بات تو نہیں ہے، 40 کروڑ سال سے جو کامیابی سے چل رہا ہے وہ اب کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اس کو خراب کیا گیا ہے سارے سسٹم کو ان وجوہات کی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس کے اوپر ریلائز کریں، اور خود بھی سمجھیں، اور سمجھ کے لوگوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ یہ ساری لوگوں کی بقا کا معاملہ ہے، اس دنیا کی بقا کا معاملہ ہے، ہماری اچھی صحت کا معاملہ ہے، ہماری اچھی خوراک کا معاملہ ہے، اچھے رہن سہن کا معاملہ ہے، ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔